donc, deuxième exercice, soit f défini de R dans R, défini par f de x égale à x3 cos 1 sur x si x différent 0, égale à 0 si x égale à 0. Ok, très bien. Donc, il y a l'exercice à l'échelle que tu vois. Je vais vous montrer que f est continu sur R. Donc, il y a une continue sur R. Donc, on a f, il y a une défini sur ça si x différent 0. Pourquoi un sur x? Donc, x différent, il y a le dénominateur différent 0. Donc, يعني خاص تكون عندنا هي ماشي كونتيني. يعني ما خصناش نديرو اف دو اكس عندها واحد التعبير واحد. وي بيان سور ار ايطوال مي سور ار نو. و افيك اف دو 0 ايكال 0. خلي قالك مونطري كو اف اي كونتيني. دونك بعد نمونطريو بان اف كونتيني سور ار ايطوال، غادي نمونطريو بانها كونتيني سور 0. دونك يعني كونتيني اون بوان غنديرو يعني الديفينيسيون ديالنا اللي غنكالكوليو لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 خصنا نلقاوها اف دو 0. اوكي اف 0 عطاوها لينا تري بيان. وبالنسبه للكونتيني سور سا غنستعملو لي فونكسيون ايزيال تري بيان. Donc on a x 1 sur x continu sur quoi? Sur R étoile, et x cos x continu aussi sur R étoile. Alors cos ou la x cos de 1 sur x continue sur R étoile car composition de fonctions. Or, x puissance 3 est continue sur R étoile. Alors quoi? F de x, f ou la f est continue. بالنسبة فاش كدير اف ديريفاب اولا اف اي كونتيني ما خصك دير اف دو اكس اي كونتيني. اوكي يعني اف كونتيني تري بيان اف اي كونتيني. وبالنسبة فاش كدير دالة على هاد الشكل اكس ان سور اكس تري بيان. اولا هنا في هاد الحالة بغينا نديرو اف دو غنديرو اكس اف دو اكس على هاد الشكل. اوكي تري بيان. يعني كتابات يعني خصنا نولفوهم. اوكي يعني الماتش يعني وقع يعني عامل اف اي كونتيني سور ار. Continuer continue sur 11. Très bien, donc continue sur 0, on utilise la définition. Donc, limite f de x quand x tend vers quoi? Tend vers 0. Égale à quoi? Égale à la limite quand x tend vers 0 de x puissance 3 fois cos de 1 sur x. Très bien. Donc, égale à quoi? Égale à 0 égale à f de 0 car cos de x entre quoi et quoi? Moins 1 et 1. Et cos de x appartient à R bien sûr. Le 1 sur x, pardon. Cos de 1 sur x défini entre moins 1 et 1. Ok, borné. Équivaut quoi? X puissance 3 donc ماشي مشكل بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك ماشي بحال بحال. دونك x puissance 3 fois cos de 1 sur x donc 3 et quoi? Moins 1 aussi. Voilà, moins x puissance 3 x puissance 3. ولكن غيكون عندنا واحد البروبليم. غنديرو لو فالور ابسولي ولا نديرو هنا او كاري. عندنا جوج احتمالات. علاش؟ شوفو مزيان بحال كنطيحو في اخطاء. علاش؟ باش يعني نعرفو راسنا واش فاهمين ولا لا، واش هاد الكتابه صحيحه. اللي قال لي شي واحد بانها صحيحه راه غلط وما فهمش لونسومبل ار. لونسومبل ار فيها لي نومبر بوزيتيف اي لي نومبر
négatif. Donc x puissance 3. Puissance quoi? Impair. Donc si x négatif, donc x puissance 3 est négatif. Donc on pose x négatif. Ok? Donc x puissance 3 négatif, x puissance 3 négatif. Mais moins x puissance 3 positif. Ouais, positif sera le négatif. Non, donc contradiction. Très bien. On va dire le valeur absolue. On peut le faire. Oui, donc. Ok? Bien. Donc, or, limite, quand x tend vers 0, le valeur absolue de x puissance 3 égale à la limite, quand x tend vers 0, de moins x puissance 3, le valeur absolue de x puissance 3 égale à 0. Pourquoi? Parce que le valeur absolue est 0 positif, donc le valeur absolue de x égale à x, donc 0. Le valeur absolue de 0 égale à 0. Le valeur absolue de 0 égale à 0. Ok, donc par le théorème de Jondal, on déduit quoi? X puissance 3 fois cos 1 sur x envers 0. Donc égal à f de 0. Alors, f est continu sur continu en 0. Ainsi. Donc, or f continue en 0 et continue sur R étoile, alors, ainsi, f est continue sur R. C'est. Et donc, je vais faire le deuxième exercice.